Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Zefanya pasal 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Amen. Wow, I'm so happy to come to your church. It is great privilege and honor of my 40 years missionary life. Saya sangat gembira dapat datang melawat ke gereja di sini dan saya sangat bersyukur atas keistimewaan ini selama 40 tahun dalam pelayanan saya. When I was young, many missionaries came to Korea. Semasa saya masih muda, banyak juga missionary yang datang ke Korea. They challenged us. Mereka mencabar kami. One Chinese missionary, he come from United States of America, who spent many years in China. He challenged us. Seorang missionary, orang Cina, berasal dari Amerika, datang ke Korea Selatan dan mencabar kami. Their job is bringing the Bible to China. Mereka membawa Alkitab ke Korea. Ke negara Cina. Sometimes immigrations, customs, they catch the Bible, they catch the people, let them go out. Ada masanya custom akan merampas Alkitab tersebut. So their prayer is, oh God, let them close their eyes. Maka doa mereka ialah Tuhan tutupkan mata mereka. Go through into the China. Supaya Alkitab itu dapat dibawa masuk ke dalam negara Cina. Then he challenged us, all the Koreans, you like to learn Chinese language very easy because you are Korean. Maka kami dicabar untuk belajar bahasa Mandarin supaya kami dapat melayani di negara Cina. So we like to ask you to go to China. Bring the Bible, share the gospel, because there is no church at all 40 years ago. Maka kami dicabar untuk masuk ke negara Cina, bawakan Injil, bawakan Alkitab, sebab pada masa itu belum lagi ada gereja di negara Cina. I raised my hand. Jadi saya angkat tangan saya pada masa itu. But I pushed Abraham Park to go to China. Tetapi saya menolak Abraham untuk ke negara Cina. One day, he's a Korean who spent 5 years at Japan. Pada suatu hari ada seorang Korea yang telah pun menghabis masa selama 5 tahun di Jepun. His testimony is like this. When I was a university student, kesaksiannya begini, semasa saya berada di university, I attended the meeting. Saya menghadiri suatu kebaktian. Lord Jesus Christ called me to go to Japan. Dan Tuhan Yesus telah mengutus saya ke Jepun. But he said to me, I don't want to go to Japan because I hate Japan. Tetapi dia berkata, saya tidak mau pergi ke Jepun seorang diri sebab saya tidak suka Jepun. But 10 years later, tetapi selepas 10 tahun kemudian, he has 2 kids. Dia telah mempunyai 2 orang anak. Beautiful wife. Dan seorang istri yang cantik. Nice job. Dan satu pekerjaan yang baik. When they took the holiday trip, dan mereka membuat satu percutian. Car accident. Pardon? Car accident. Oh, semasa percutian dia telah menemui kemalangan. His first son got injured. Dan anaknya telah cedera. So father pray for his son. Lord, have mercy on him. Please save my son. Jadi bapak ini mendoakan anaknya supaya Tuhan menyelamatkan anaknya. But suddenly his prayer changed. Dan kita dapat melihat bahwa doanya telah berubah. He remembered
10 years ago, he raised hand to go to Japan. Dan dia mengingat kembali 10 tahun dahulu dia telah mengangkat tangannya So while untuk mau he's diutus praying- ke Jepun. For his son to save, to be healed, he just changed his prayer. Lord, I know, let me go to Japan. Jadi sementara dia mendoakan anaknya supaya disembuhkan Tuhan, dia ubah doanya untuk sekarang mohon Tuhan supaya mengutusnya ke He Jepun. spent 5 years at Japan, 5 new converters in his church, Pardon? 5 new believers. Jadi dia telah dapat melihat bahwa ada 5 orang yang telah pun menerima And he Yesus. challenged us, Dan dia mencabar kami. dear my Koreans, Jadi kata orang-orang Korea, why Japan is near to Korea? kenapa pula orang-orang Jepun mengenal Korea? Stop hating your neighboring country. Jangan lagi membenci kepada negara jiranmu. Bible says, love your enemy. Sebab Alkitab berkata, kasihilah musuhmu. I know he's going to challenge the Korean. Anyone who like to go to Japan, please raise your hand. Jadi saya tahu dia akan mencabar lagi siapakah orang-orang Korea ini mau pergi ke So Jepun. I talk to myself, if he's going to challenge me, I don't want to go to Japan. Let me Dan dalam not hati- hands up. Dalam hati saya kata, kalaulah dia mencabar, saya kata saya tidak mau pergi ke Jepun. Wow, he is crying a lot. Dan dia menangis. Anybody who like to go to Japan to love, even though they did wrong, but we like to go there, share the gospel, love your neighboring country. Adakah dalam kalangan Anda yang mau pergi ke Jepun walaupun mereka telah berbuat salah terhadap kami, pergi ke sana untuk mengasihi mereka? So I almost, Lord, I want to go to South Africa or India and South Korea, North Korea, but I don't want to go to Japan. Jadi dalam hati saya bergumul, saya mau pergi ke Afrika Selatan, saya mau pergi ke tempat-tempat yang lain tetapi tidak mau pergi ke Jepun. Yes, you are right. I almost raised my hand to go to Japan. Saya hampir mengangkat tangan saya untuk relakan diri ke Jepun. One day, Korean missionary who spent 20 years at Indonesia, he came to my church. Ada satu hari lagi ada seorang hamba Tuhan yang telah melayani di Indonesia selama 20 tahun datang ke gereja saya. Wow, he is exciting. Oh, dia Yes. sangat gairah. He is almost like a Bishop John Yo. He just jumped to the pulpit and, how are you? You know, salamat datang. And he almost talk his own language. Terima kasih banyak. Jadi dia adalah seperti Bishop John, orang yang sangat aktif, orang Thank you. dia melompat-lompat naik ke atas You mimbar. always treat us like your own brothers and sisters. Thank you so much. And he share, you know, please come to Indonesia. Maka dalam perkongsiannya dia mengundang kami supaya datang ke Indonesia. Coconut is free. Dia kata kelapa itu percuma. Nasi goreng is almost like a Korean food. Jadi kata makanan di sana juga seperti makanan Korea. Durian also very good. Durian juga sangat baik. Learning the language bahasa Indonesia is to learn Chinese Mandarin. Dia kata belajar bahasa Indonesia lebih mudah lagi Please daripada come belajar to bahasa Indonesia. Mandarin. Please come to Jadi Indonesia. marilah datang ke Indonesia. You know, before he is going to challenge, anybody like to go to Indonesia? I almost raise my hand. I want to go to Indonesia. Jadi saya hampir angkat tangan saya katakan saya mau pergi ke Indonesia. Anyway, I raised my hand more than 10 countries. Jadi saya telah mengangkat tangan saya untuk mau pergi ke 10 buah negara. If you are God, how to answer to my prayer? Kalaulah Anda Tuhan, bagaimana Anda mau jawab kepada permohonan saya? Maybe missionary go to mainland China 30 years. It is missionary. But whenever missionary come to my church, I raise my hand almost 10 countries. Jadi kalau bagi hamba Tuhan Abraham Pak, dia telah pergi sebagai missionary di negara Cina, melayani di sana 30 tahun. Tetapi bagi saya mau mengangkat tangan untuk menjadi missionary ke 10 buah negara. God is bigger than your head and your knowledge.
Tuhan itu lebih besar daripada pemikiran kita dan juga pengetahuan kita. God allowed us nice ship like a kapal Hana Tua to visit many different country to country. Tuhan telah membenarkan kami untuk melawat ke banyak belah Amen. negara melalui kapal MI Hana 2. So this morning, may I ask you, anybody like to be a missionary? Jadi pada hari ini, pagi ini saya mau tanya, siapakah berminat menjadi missionary? Angkat tangan. Only two. Wow, many. Oh, ada seorang kanak-kanak. It is exciting to visit different place to place, share the gospel. Adalah sesuatu yang menggairahkan untuk pergi melawat tempat-tempat yang berlainan untuk membawa Injil. There is a wonderful small island, Palau. Ada sebuah pulau yang indah bernama Palau. We try to go there and share the gospel. Saya mengundang Anda pergi ke sana untuk membawa Injil. This country, because island is they do not accept other countries' influence. Jadi ini adalah sebuah pulau dan tidak ada pengaruh dari negara-negara yang lain. We visit many different island to island. Kami ada melawat banyak pulau yang berhampiran. One island we hit the reef. Our ship hit the reef. Ada satu pulau di mana kapal kami melanggar itu terumbu karang. Ship is almost inclined to the right side, which is starboard side, 15 degree. Jadi kapal itu telah sengit ke sebelah kanan. Captain, he lost his control. Jadi kapten pada masa itu pun hilang kawalan. Our first officer almost quarreling with captain. Pegawai kanannya hampir bergaduh I do not dengan know what to kapten. do. Dan mereka tidak tahu apa yang harus dibuat. We just heard 2 people already fall into the water. Dan mereka terdengar ada orang yang telah terjatuh ke dalam air. My wife took 2 kids to my cabin. Jadi istri saya membawakan 2 orang anak you saya believe the Lord- ke cabin. Do you know Jesus Christ? If you believe the Lord Jesus Christ, even though you die tonight, you are going to meet the Lord Jesus Dan Christ. bertanya kepada anak saya, kalau pada malam hari ini Anda mati, kamu percayakah pada Tuhan Yesus bahwa My engkau first akan son masuk ke says surga? yes. Anak pertama saya yaitu anak lelaki berkata iya. My second one is daughter, very young. Anak saya yang kedua seorang anak perempuan, dia My masih wife muda. share to her. Semasa Yeah, my istri saya daughter. berkongsi dengan dia, When captain said, abandon the ship, you better jump into the water, swim to the land. jadi apabila kapten katakan tinggalkan kapal, jadi haruslah Anda melompat, terjun ke air untuk you- menyelamatkan diri. If you do not come to the land, Kalau Anda tidak sampai ke pinggir pantai, I have to say goodbye to you. maka saya akan ucap selamat jalan kepada Anda. And share short message to her. Dan kongsi Injil dengan dia. If you die today, Kalau Anda mati hari ini, the Lord welcome you in heaven. Tuhan akan menyambut Anda di surga. But my daughter said, no, I don't want to go to heaven. Tetapi anak saya berkata, saya tidak mau pergi ke surga. I like to go with you. Saya mau pergi bersama dengan ibu. Wow, you know, in the bridge, it is almost a war at the bridge. Captain, Jadi pada masa itu sangat gemuruh. but anyway, we use another engine to, move backward. Syukur kapal itu ada injin yang kedua, You safely maka kapten itu gunakan injin yang kedua untuk undurkan kapal came tersebut. back to Palau port, 10 days mercy journey. Dan sempat lagi kembali ke pulau Palau. As soon as we arrived at Palau, captain left the ship, chief engineer left the ship. Jadi mereka habiskan masa 10 hari di Palau. Suddenly, we can't sail no more. Pardon? We cannot sail. Oh. Jadi mereka tidak dapat berlayar sudah.
Just before 10 days ago, Hana 2 News was the top news at the Palau newspaper. Hana 2 is going to visit 5 outer islands with the President of Republic of Palau. 10 hari yang lalunya itu di surat kabar Palau ada tajuk besar mengatakan bahwa Emi Hana 2 akan melawat ke 5 buah pulau bersama dengan Presiden Palau. Then right now we cannot say it. Tetapi pada saat itu No captain, tidak dapat no lagi engineer. berlayar. One day, one of my brother on the ship, his name is Philip, I never ever forget, from Vietnam. Ada seorang saudara di dalam kapal yang bernama Philip, dia berasal dari Vietnam. He went out for marketing to buy something for the ship. He met Vietnamese in the street. Dan dia keluar untuk mau belanja barang-barang dapur dan dia terjumpa seorang Vietnam. He shared the gospel to his own brother from Vietnam. Dan dia telah mengungsikan Injil dengan saudara yang berasal dari Vietnam tersebut. He was so excited to come to me, report to me, Barnabas, I met Vietnamese in the street. Let us go to share the gospel. Dan dia sangat gembira, dia datang kepada saya kata, Barnabas, saya ada terjumpa seorang Vietnam. Dan dia menerima Injil, mari kita pergi menginjil. At the time, Palau has construction 85 kilometers highway so that 10 different nations people came to Palau and work. Pada masa itu, Palau sedang membuat pembinaan lebuh raya sepanjang 85 km dan ada warga negara dari 10 negara yang bekerja di situ. So we visit two barracks. Jadi mereka melawat ke kongsi ataupun rumah-rumah pekerja And satu demi share the satu gospel. dan mengungsikan Injil. We send evangelism team, medical team, dental team, even Chinese acupuncture team to them. Jadi kami menghantar pasukan-pasukan penginjilan maupun pasukan yang menjalankan rawatan ke semua tempat tinggal mereka. One day we just invite more than 100 people in the mosque. Jadi pada satu hari ada terkumpul sebanyak 100 orang di dalam sebuah I share masjid. the gospel in the mosque. Saya kongsikan Injil dalam masjid tersebut. Do not tell others, please. Wow, it's exciting, Sesuatu yang sangat menggembirakan. After sharing the gospel presentations, I just call them. Anybody who like to come to know Jesus Christ, please come forward. Sesudah mengungsikan Injil, saya mencabar, siapa yang mau menerima Yesus, mari maju ke hadapan. I really bit, worried how many are coming. Saya sebenarnya tidak juga bimbang berapa yang akan maju. I close my half eyes. Saya tutup mata saya. How many are coming? Berapa ya agaknya yang akan datang. One Nepalese Dan datang seorang dari Nepal almost ran to me. dan hampir berlari And menuju slowly, kepada saya. Chinese people, Kemudian ada orang-orang Cina, Indians, orang India, many Filipinos, orang Filipina, many Indonesians, orang Indonesia, almost 30 people hampir 30 orang just kneel down and accept the Lord Jesus maju Christ. berlutut In the di mosque hadapan. meeting. Mari kita Amen. berjumpa. During 6 months, while our ship is broken, we cannot sail no more. During 6 months, 618 people came to know the Lord Jesus Christ. Dalam tempo 6 bulan kami tidak dapat berlayar dan melalui penginjilan sebanyak 680 orang telah menerima Yesus. Amen. It is true, when we are weak, then we are so strong. Masa kita lemahlah, disitulah Tuhan memberi kekuatan. Amen. Amen. When we are strong, when we are break down, when we are fail, when we have impossible things, then the Lord is going to do something for us. Dalam masa kita lemah, dalam masa kita lihat sesuatunya seakan-akan mustahil, disitulah Tuhan akan memberi penerobosan. Personally, Secara pribadi, 6 months at Palau was the best
life as a missionary. 6 bulan berada di Palau merupakan masa yang paling indah bagi saya sebagai So, dear seorang my brothers and misioneri. sisters, if you do not have anything, you feel you are not important people, that's the time the Lord is going to do something for you. Dalam masa kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita rasa diri kita itu tidak berguna, masa itulah Tuhan akan menggunakan kita. Everything is going very well. Semuanya berjalan dengan lancar. One day, Suatu hari I fall down. saya terjatuh While I'm sharing the gospel, semasa saya mengungsikan Injil. I cannot work, Saya tidak dapat berjalan, I cannot feel it. saya tidak dapat merasa. I found myself in my bed. Saya terbaring di atas katil saya. Then many people come to me, wow, Barnabas fall down. Banyak orang datang kepada saya dan mengatakan, wah, Barnabas terjatuh. Maybe they are happy. Mungkin mereka gembira. So they start to pray for me. Jadi mereka mendoakan saya. In the name of our Lord Jesus Christ, Dalam nama Yesus Kristus, stand up, wake up. bangkit. So I almost do not say like that. You know, I'm a missionary. I'm going to meet the Lord Jesus Christ soon. This is going to, I'm going to die. Saya melihat mereka, saya seorang misioneri, saya akan bertemu dengan Yesus dan mungkin akan mati. Maybe they are missionary, from the ship. They kept praying like, in the name of our Lord Jesus Christ, stand up Barnabas, stand up Barnabas. Jadi kami sebagai misioneri selalu kami mendoakan begini, Barnabas bangkit, Barnabas I almost bangkit. stand up. I almost stand Saya up. hampir bangkit. Do not pray like that. Jangan berdoa I'm sedemikian. going to meet the Lord Jesus Christ. Saya akan bertemu dengan And Yesus. second group came to my cabin. Kumpulan yang kedua datang, They prayed like this. mereka berdoa begini, Blood of our Lord Jesus Christ. Blood of our Lord Jesus Christ. Cleanse him by the blood of our Lord Jesus Christ. jadi mereka datang mendoakan dalam nama Yesus, dengan darah Kristus Yesus sembuh. Maybe they thought I am a sin. I am a simple man. I am a simple man actually. Mungkin mereka sangka saya orang yang berdosa, tetapi memang betul saya orang berdosa. Maybe Barnabas, he has sinned. That's why the Lord struck him. Jadi mereka kata, Barnabas, Anda telah berdosa. That's why Itulah karena we better pukulan go Tuhan. and pray by the power of blood. He can be raised up. Memang betul, dengan darah Kristus Tuhan Yesus kita dibangkitkan. I mean, when I heard by the name of our Lord Jesus Christ, blood of our Lord Jesus Christ, I almost stand up. You know, blood of our Lord Jesus Christ, you better use for non-Christian. Semasa saya mendengarkan dengan darah Kristus Tuhan Yesus, saya hampir bangkit. Dan kita harus gunakan darah kudus Tuhan Yesus untuk orang-orang yang belum percaya. I know I already cleansed by the blood of our Lord Jesus Christ. Saya tahu saya telah disucikan oleh darah kudus Yesus Kristus. Then my wife came to my cabin. Selepas itu, istri saya masuk ke dalam kabin saya. She heard Barnabas fall down. Dia telah terdengar bahwa Barnabas telah So she terjatuh. came to me, almost kicked my body. Barnabas, what are you doing, man? Dan dia datang dekat saya dan dia hampir tendang saya dan dia kata, apa yang kamu buat Barnabas? She thought I am playing joke. Betul? Playing joke. Oh, dia sangka saya sedang bergurau. Barnabas, I am tired. You better don't play like me. Jadi dia kata, Barnabas, jangan bergurau begini. When she touched my body, Apabila dia sentuh badan saya, she was so surprised. maka dia terkejut. She almost cried like a crazy girl. Dia hampir menangis terseduh-seduh. Begitulah istrinya, terkejutnya itu. I almost get up. Saya hampir bangun. You are pastor's wife.
Anda adalah istri seorang pastor. Please cry like a king, England king like. Jangan menangis sedemikian. Mesti menangis dengan sopan, dengan halus. I mean, I was so anyway. Wow, I cannot talk. Saya tidak dapat bercakap pada When masa you are itu. going to die, you cannot talk. Masa Anda hampir mati, Anda tidak dapat If you say berbicara. to your son, your father, I love you, no, you cannot say like. You Tidak cannot. dapat lagi berkata, Bapa aku mengasihimu, anak aku mengasihimu, tidak dapat lagi bercakap. Then I expect angels will come. Saya pada masa itu jangkakan malaikat akan hadir. Angels will come and Barnabas, please come. Mungkin malaikat akan membawa saya Let us go to heaven. untuk pergi ke syurga. But angel didn't come to me. Tetapi para malaikat tidak datang kepada saya. And then maybe Africa, India, Korea, same time people died and they will go to heaven. So maybe I have to wait until the Lord Jesus will come. Mungkin pada masa itu ada juga orang yang meninggal dunia di Afrika, di India, di Korea. Jadi mungkin saya kena tunggu giliran saya untuk diangkat para malaikat ke syurga. Then I lost Dan lepas itu saya pingsan, tidak sedar diri. my control. And then I saw my funeral service. Dan dalam masa itu saya dapat melihat upacara pengembumian saya. My alumni, my schoolmate came to my funeral service. Dan saya dapat melihat kawan-kawan sekolah saya dahulu datang untuk menghadiri upacara pengembumian saya. They didn't talk to me, but I sensed from their Mereka heart. tidak berkata-kata dengan saya, Barnabas, tetapi saya dapat when you were rasakan. theological seminary student, you always talking about sheep and missionary. Dan selama pelayanan ini, Anda telah berkata tentang segala pelayanan dan juga Injil. Wow, you died at the mission. We like to take care of your 2 kids. Dan sekarang Anda mati meninggalkan 2 orang anak. And my elder brother came to my funeral service. Dan abang saya yang lebih tua dari abang saya juga datang menghadiri pengembumian saya. He talked to me, Barnabas, when you ordained as a pastor, I attended, I blessed you. Dia berkata, Barnabas, semasa Anda ditabis sebagai seorang pastor, saya telah memberkati Anda. But when I ordained as a pastor, you didn't come to me. Tetapi sebenarnya semasa saya ditabiskan sebagai pastor, Anda tidak ada hadir kepada And died. Dan And sekarang, he cried. dan sekarang saya mati, engkau datang menangis. And my mother Dan emak saya came to me, datang kepada saya. my son, Emak saya berkata, anakku, I cannot do anything. saya tidak dapat berbuat apa-apa. As a missionary, died in the mission, it is great honor. Dan dia berkata, seorang misioneri meninggal dalam masa pelayanan misi adalah sesuatu yang sangat dihormati. But I miss you. Tetapi saya sangat rindukan Anda. She cried a lot. Dan mak saya menangis. One of missionary life means anyone who has left home or Jadi sebagai seorang misioneri, saya telah tinggalkan rumah. home brothers or sisters, mother or father, children, and the field for me and the gospel will fail to receive 100 times in these generations. Dan telah meninggalkan keluarga, datang untuk melayani Tuhan sebagai seorang misioneri. Firman Tuhan berkata, akan diberkati along with dengan persecution in the age to come, eternal dan life. akan ada banyak penganiayaan buat masa akan datang. I mean, while I lost my control, one thing came to my mind.
Semasa saya tidak sadarkan diri, ada sesuatu yang datang kepada ingatan saya. Barnabas, here in heaven, we cannot count what you want. Here, we only count whatever you do with love. Kalaulah di surga tidak ada apa-apa yang dapat dihitung ataupun diambil kira, tetapi semasa di bumi setiap langkah kita, setiap perbuatan kita harus diperhatikan. When I heard this kind of word, Apabila saya mendengar kata-kata ini, I think I don't have that kind of love. dan pada masa itu saya rasakan saya tidak ada kasih yang dimaksudkan oleh Tuhan. I love the ship than my people in the ship. Saya lebih mengasihi kapal itu daripada orang yang melayani bersama. I love my message itself than the new converters. Saya lebih mengasihi Injil yang saya sampaikan daripada orang yang dimenangkan. I love myself than my wife. Dan saya lebih mengasihi keluarga saya. That's why the Lord asked me, do with love. Maka Tuhan perintahkan saya untuk lakukan pelayanan dengan kasih. When I wake up, 3 hours later, I wake up. Setelah beberapa jam saya sadar. When I look around, nobody around me. Dan saya melihat sekeliling saya dan tidak dapat melihat siapa-siapa pun. Don't you shout in the name of our Lord Jesus Christ. Jangan menjerit, berseru nama Yesus Kristus. By the blood of our Lord Jesus Christ. Dengan darah Kristus. They gone for the lunch. Pada? They went out for the lunch. Oh, mereka semua telah keluar untuk makan tengah hari. When I look around, my wife sleeping. Istri saya sedang tidur. No, I expect when I almost die, my wife, oh my husband, I love you. But she also. Jadi semasa saya kelihatan hampir mati pada saat itu, istri saya menangis mengatakan, oh suamiku, aku mengasihimu. Tetapi bila saya sudah bangun, dia tidur pula. Do not believe your wife. Do not what, your wife? Do not believe your wife. Oh, jangan percaya pada istri Anda. Believe the Lord Jesus Christ. Percaya kepada Tuhan Yesus. It was great lesson from the Lord. Suatu berkat yang sangat besar dari Tuhan. How about you? Bagaimana Anda? Do you? Adakah Anda melayani dengan kasih? Dalam tahun 2015, Alone. pada masa itu saya bersendirian. Seems like I lost my job. Nampaknya saya kehilangan tugas saya, jawatan saya. 1984, Dalam I tahun joined the ship. 1984, kapal. Ya. 2015, we scrapped the ship. Oh, 2015 pelayanan kapal tidak lagi dilangsungkan. All of my life I spent at the ship. Seumur hidup saya habiskan masa di dalam kapal. But I don't have any ship at the time. I was alone. Dan masa itu saya bersendirian. So I spend my time with the Lord morning, afternoon, even night time. Jadi saya menghabiskan masa saya pagi, tengah hari dan malam bersama dengan Tuhan. One day I read the Bible. Dan suatu hari saya baca firman Tuhan. My son, his birthday is coming. Dan anak lelaki saya akan merayakan hari jadinya tidak lama lagi. So then I like to buy some nice suits and white shirts and proper shoes for him. Jadi saya ada memikirkan untuk membelikan dia pakaian dan juga kasut yang baik. But suddenly, Tiba-tiba, it's not lost voice, but something like some insight and foresight come to my mind.
Bukan juga suara Tuhan, tetapi macam ada sesuatu. Hey, Barnabas, you like to buy something good for your son. Jadi macam ada sesuatu suara yang berbicara kepada saya. Oh, bagusnya Anda memikirkan untuk membelikan pakaian dan kasut, sesuatu yang baik untuk anakmu. You know, I have been helping you. I have been supporting you. I have been, blessing you for your lifetime. Saya telah membantu Anda, memberkati Anda, menyediakan bagi Anda seumur hidupmu. You like to buy one present for your birthday, your son's birthday. I treat you every day is your birthday. Dan saya telah mengajar Anda setiap hari. Every day I think of you, what does Barnabas like? Saya setiap hari memikirkan Anda tentang hidupmu, tentang keperluanmu. What does Barnabas want? Ya, tentang What keperluanmu does dan Barnabas apa yang Anda need? mau. How I help him? What is his next plan? Jadi saya telah menyediakan semuanya, membuktikan kepada Anda. I try to give you everything for you. Dan saya telah menyediakan segala sesuatu bagi Anda. I was so surprised. Dan saya sangat Oh, heran. yes. Dan saya kata iya. But I lost my job. I do not know what to do. What is next plan? Dan I saya am telah in trouble. kehilangan tugas saya, jawatan saya. Dan saya tidak tahu apakah But the Lord perancangan Tuhan selanjutnya. said, Barnabas, when you were so busy at your ministry, Tuhan berkata, semasa Anda terlalu sibuk dengan pelayanan Anda, you just came to me and report to me very short. Anda hanya datang membawa laporan yang singkat kepada saya. And rush back to your ministry. Dan terus Anda kembali ke tugas Anda. You do not even hear from my voice. Dan Anda tidak datang, Anda tidak mempeduli pun. You treat me like your servant. Dan Anda menganggap saya ini adalah hambamu. You always talking about, can I have money? Pardon? Can I have money? Oh, selalu Anda bertanya memohon mau uang. Can I have manpower on the ship? Mau tenaga pekerja di dalam kapal. Can I have people's obedience to me? Mau ketaatan daripada kalangan pelayan-pelayan. That's all. Itu saja yang kamu minta. But now I'm so happy because you just come here, kneel down to me, seeking my face and many questions to me. Dan sekarang saya sangat gembira sebab Anda datang berlutut di hadapan saya, menyembah kepada saya, membaca firman. That's why I am now rejoicing over you with singing. Dan sekarang saya bersukacita, bersorak-sorai dengan nyanyian atas perbuatanmu. It is almost like a live talking with the Lord Jesus Christ. Itu seakan-akan satu perbualan yang hidup bersama dengan Tuhan. So I cannot do anything but crying. Lord, thank you. Dan saya tidak dapat berbuat apa-apa, hanya dapat saya kata Tuhan Yesus, terima kasih. Then suddenly Dan he tiba-tiba just come near to me. Yesus datang mendekati saya. Shall we dance? Bolehkah kita menari bersama? Wow, I didn't expect Jesus Christ come near to that kind of level. Saya tidak pernah terfikir bahwa Yesus boleh datang dekat begitu dengan saya. How do you dance as a Malaysian? Bagaimana kita Okay. orang Malaysia menari? When I was young, my dance is rock and roll, Jesus, I love you. Itulah cara tarian semasa pastor ini masih muda. But I do not know God, my Lord is going to dance what? How? Saya tidak tahu apakah jenis tarian yang disukai oleh Tuhan kita. So I kneel down. Jadi saya berlutut. So I am not worthy, Lord. Jadi saya hanya datang berseru kepada Tuhan. I am unworthy, Lord.
Jadi saya hanya mengakui bahwa saya tidak layak di I hadapan-Mu Tuhan. cannot dance with you. Pardon? I cannot dance with you. Saya hanya dapat mengucap syukur padamu. But the Lord just came to me, Tetapi Tuhan datang, hugged with me. merangkul saya. Barnabas, Barnabas, you are no more servant. Anda bukan seorang hamba. You are no more missionary. Anda bukan seorang You misioneri. are no more pastor. Anda bukan seorang pastor. You are my love. Anda adalah orang yang aku kasihi. You are my friend. Anda adalah sahabatku. Wow. It is only 5 minutes, Hanya 5 menit. but the Lord came to me and really encouraged me that because of you, I am now singing. Because of you, I am now dancing. Because of you, I am rejoicing. Dan Tuhan berbicara kepada saya, dia kata, karena engkaulah yang datang kepadaku. Sekarang You know, aku the ini Lord dapat Jesus Christ is bersorak-sorai. rejoicing over you. We're singing because of you. Tuhan berkata, aku menyanyi bersorak-sorai karena Anda. Amen. There is a swimming pool, but the problem is there is a crocodile in the swimming pool. You know this illustration? Ada suatu kolam renang, tetapi ada buaya di dalamnya. King announced, many young brothers, please come near to swimming pool. Jadi diumumkan supaya mengundang banyak orang untuk datang ke kolam Anyone who renang. jump into the water, swim and stand before me, I'd like to give my daughter to you. Siapa yang berani lompat ke dalam kolam renang tersebut, berenang untuk datang menghadap saya akan mengizinkan Anda mengawini Nobody anak dare perempuan. jump into the water because there is a crocodile. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani melompat oleh kerana tidak ada orang yang berani terjun oleh kerana ada buaya. Anybody who dare to jump into the water and swim and stand before me, you will be next king. Jadi tawarannya ialah siapa yang berani terjun ke dalam kolam renang tersebut, lepas itu berenang menghadap saya, Anda akan menjadi As raja. soon as king announced, one man just jumped into the water and swimming like a crazy man. And he just stood before the king with wet body. Jadi banyak juga yang akan terjun ke dalam kolam renang tersebut dan datang dengan badan yang telah basah kuyup berdiri di hadapan raja. King was very happy because he's going to be my son-in-law. Sebab dia akan menjadi anak menantu saya. Please come, please come. Jadi raja tersebut mengundang. Wow, you are so brave. Jadi katakan Anda sangat berani. Show your face. Tunjukkan mukamu. What kind of brave you have? Wow, you are so good man. Then he said to king, Jadi dia berkata, oh, Anda kelihatan sangat elok. oh, I'm sorry somebody pushed me. Jadi dia berkata di hadapan raja, oh minta maaf, ada orang yang tolak saya dari belakang. Itulah saya terjun di dalam kolam renang tersebut. 35 years ago, Holy Spirit pushed me in the jungle, in the sea, through Mbihana 2. Jadi 25 tahun yang lalu saya telah ditolak oleh Roh Kudus untuk melayani di Mbihana 2. I cannot find any crocodile in the missions. Saya tidak terjumpa buaya di dalam ladang misi. Seems like big mountain, seems like financial crisis is very big. Nampaknya ada halangan-halangan seperti gunung dan juga adanya masalah keuangan. But my Lord has more power than anything else in the world. Tetapi Tuhan kita itu lebih berkuasa daripada segala sesuatu. No crocodile in the missions. Tiada buaya dalam Come. ladang misi. Join the Mari, missions. mari sertai misi. 13 years ago, we come here in Tawau. 13 tahun yang lalu kami telah datang ke Tawau. We don't have many things.
Kami tidak ada banyak barang, no more fuel, tidak ada minyak petrol untuk kapal, not enough food in our refrigerator. dan tidak juga cukup makanan dalam peti ais. But Bishop Jonyo and your church Tetapi Bishop John dan juga gereja Anda purchased 150 fuels into our tank. tetapi telah mengisi penuh tangki kapal A kami lot of food dan juga mengantar banyak makanan and the love. dengan kasih. Because of that, we sail many different countries and share the gospel. Maka oleh perbuatan Once kasih again, yang thank dilakukan oleh Bishop dan Bishop gereja Jonyo ini, and kami all the church rela members. melayani Tuhan dalam ladang Thank misi. you so much. Terima kasih Bishop, terima kasih saudara dan If saudara. I ask you, close your eyes. Anybody who like to join the mission, would you please raise your hand, please? Jadi dengan mata yang tertutup, siapa yang ingin dan rela melayani ataupun mengikuti ladang misi, boleh angkat tangan. Then the Lord bless you 100 times. Dan semoga Tuhan memberkati Anda 100 kali ganda. Because I received 100 times blessing. Sebab saya telah menerima 100 kali ganda berkat Tuhan. If you really want to be a rich man, I wanted to join the mission, then the Lord Jesus Christ bless you 100 times. Bible says like that. Jikalau Anda mau jadi orang yang kaya, layanilah Tuhan dalam ladang misi. Let Sebab us pray. firman Tuhan berkata, Anda akan diberkati 100 kali ganda. Marilah kita berdoa. Father, we thank you so much. Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. I like to glorify Saya Your mau name only, tinggikan Lord. namamu today. hari ini. Bless these wonderful brothers and sisters Berkatilah saudara dan saudari ini, so that they can follow your step. supaya mereka semua taat kepada perintahmu. They can go out in the missions. Keluar ke ladang misi, They will be a channel of blessing. akan menjadi saluran berkat. They will be our next generations. Dan mereka akan menjadi generasi kami yang seterusnya. Anybody who like to be a missionary? Ada siapa-siapa ingin jadi missionary? Raise your hand. Angkat tangan. Your God, my God will bless you. Tuhan akan memberkati Anda. This is a time you have to show your face to the Lord. Lord, I want to be a missionary. Inilah masanya Anda tunjukkan iman Anda. Katakan, Tuhan, aku mau jadi seorang missionary. Anybody who like to join the missions? Ada sesiapa yang ingin mengikuti misi? Go into the missions. Masuk dalam ladang misi? And the Lord bless you 100 times. Dan Tuhan akan memberkati Anda 100 kali ganda. Amen? Amen? Amen. How many of you? Ada? God bless you. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.